of Central Mindanao University lies Luwaan Student Village, a place where tales of the supernatural have captured the attention of students and locals alike. What's the truth behind these tales? We students from the Bachelor of Secondary Education major in English visited Lawaan Student Village to uncover the stories of the students and explore the history firsthand. Our aim is to gather their first-hand accounts and discover the truth behind these paranormal experiences. To confirm, we interviewed students living here to see if anything unusual is happening in the student village. Good morning everyone. I am Michael Bel Alon. Ako si Jesús Permasio. I am Totoy. Good noon. I am Raymond Bintulan. I am Mace. I am Antonio. I am Francis Vincent Sevilla. I am Dave Snarius. I am Joe Bigol for the third. Ako si Christian Carlos Peros. We started asking the first question with John Emmanuel, a base agriculture student residing at Luwaan Student Village. Hi, good afternoon. I am John Emmanuel. Okay, sir. So we prepared the 5 questions, sir. So the first question is, how do residents of Lawaan Student Village explain their belief in White Lady? For me, sa ako lang ako kay kining dili gid mi ga-believe din. Maskin ako maban kada may kay dili sila ga-believe o White Lady not until naka-experience na may mga paranormal banin. Actually, we have different cultures man God than me and my kuan, ako ang mga dormmates kay I'm from Dinagat Islands where kami believe yun yan ang mga mythical creatures then grabe din na mag-believe ng mga kuan dali, mga ang murag tawag nila na basta ka ng mga lokal so na explain nila lang hanapin ko sila din model isip ko sa karismatan respeto na lang ko sila kay since sa una pa man daw na naman daw sila diridahan. Tinood din na sila to some extent. If ang universe dili itugot nga ipakita na sila sa tuwa, dili gid na sila makita, pero naagi na sila. Wala ako ang belief. So, question number 2, have you personally witnessed any paranormal activity related to the said White Lady in this village? Yes. Sa ako kay dili ko maka-confirm pero from what I have seen sa past na mga candidate na pagpuyo kay murag na gid kay na encounter ko. Yes, tungod bitaw nga naka-encounter ko just recently lang katong last sem kato una ko niabot diri na-encounter na ko ang White Lady ka ako raman isa lagi dra sa Mangga. How often do you experience feeling of fear or anxiety when discussing or hearing about the White Lady in Lawaan Village? I experience anxiety or something kanang ako ra isa din kanang mag-story sila mga hadlok. Okay, sir. Every time na makadungog bitaw kong story about sa White Lady kay halimbawa na ako nagbakay ko dito tapos na nagchika about anang White Lady kada uli na ako sa among cottage kay mamugnaw gyud ko kay feeling na ko kay naara sila gid diri perminti ay ana. So at first, dili ko mutuwa ng kuan White Lady. So katong kuan lang bago-bago pa na siya na-experience na ko Tungo na kay gusto ko mo gawas gabi kay kanang kusog man ang signal sa gabi dito sa among likod. So nakatamo dito sa among likod na may guardhouse dito. So ana siya. Yung pagkakuan nila ko pag nag-cellphone mo ko ato kay gusto magay signal dito. Nakali ko nakita mo brag naghayag-hayag sa dito kanang kuan abi na ko kanang naitaw dito ba. Naitaw kanang nagamit sila spot dito pero pagkuan gid ako akong gitutukan gid dito mura sa baiden nga kuan nga naka full white dayon taas kay buhok siya. So, how Kanang kato siya nahadok din ko ato grabe no kanang
kato nga incident tayo kay murag mahadlok na ko every night kay mahadlok na ko mugawa sa mo kay kan mahadlok kay ko ma-experience mo na ko to. Okay. Are there any common patterns in the reported experiences of the White Lady residents of Lawaan Village? So, balik I'm a student assistant here in Lawaan. So, based sa ako ang pag-blood check dere, ang permit yun ka kaingon nga nila nga ang White Lady is always peering dito, dali nga side dito sa may manggahan dito, which is kanang dool gali siya sa like kasi kalasangan din. Grabe pod kanit-nit din mas layo gali siya sa gate. So, I think murag mao lang man ang pattern nga dito sa manggahan mo yung murag permit dito pa kita pa. Yes, actually it manifests 12 midnight when example kay katong nag-study ko dira din igang man siya igang, so I open the windows and then I notice there at the mango tree murag na siya white nagka sa likod sa mangga, then moto napulbuan ko din. So do you think it's Julie? Yes, maybe there's a big possibility that si Julie to nag-agi. Usually, at my experience, I experience it in 3 a.m. No? That's when they come out and magparamdam. Yeah, jud sa burger hut. Again. What time usually nakakita niyo dito sa mga White Lady? Not just nakakita, pero some of us ginapagi nila sa dream inana, then ang description ng sa dream is pari-pariha, and sa base sa description po nila kuya dito is kung siya really nakakita yung dogma pero The mystery surrounding her visits under the mango tree continues to enchant and intrigue, waving a tale of the unknown that lingers in the hearts of the students living in the village. How can you describe the most common reported experiences involving the White Lady? Most common experiences katungga sa ilaha kay galabay gyapon sa ilahang tungod sa ilang may kusina diya gikan sa mangga and sa mga diri sa front, sometimes pud kay din na sa CR. Okay, sir. So that's all, sir. Thank you for participating in this interview, sir. Of course hadlok siya tapos kuan kining murag diya kabalan sa imong imoon kay murag kining beyond na bitaw siya sa scope sa imong kuan, like murag supernatural na may nga. So that's it. That's all, sir. So thank you so much. according to those residents sa package 25 or 15 ba to or sa 11 is kung dito kanang panagsadyo ta if ini kabi is ang dito nila kakamataan na sa manggakan pero murag na ano naman sila then usually daghan gyud kwadra sa lab dira sa tunay naginay no usually magpakita gyud na siya da and then we as the dormitory na nagpuyo diri we as students na nagpuyo diri sa dormitory kay kuan gyud nang some lang gyud makakita og kanang kuan maka-experience also apit po ko naka-experience po na nakakita sa kuan kanang White Lady. Thank you for participating in this interview, sir. Your cooperation in this research are highly appreciated. Rest assured that all of the information that you shared will be kept confidential. Thank you once again, sir. God bless and more power. The reported sightings of the White Lady in Lawaan Student Village serve as a testament to the enduring power of myth and legend, waving a narrative that blurs the lines between reality and the supernatural, leaving those who have glimpsed her with a sense of awe and wonder that transcends the boundaries of the tangible world. Hi guys! Hi Joe! Hi! Hi Marv! Wala!